السلام عليكم. بونجور تو الموند. اليوم بغيت نتقاسم معكم الوصفه ديال هاد الكوكيز هذا لذيذ وصحي بدون سكر بدون زبده بدون زيت. نتمنى ان الوصفه تنال الاعجاب ديالكم، ولا ما نطول عليكم خليكم مع المقادير ومع طريقه التحضير. Alors aujourd'hui, je voudrais partager avec vous la recette de ces cookies healthy. Cookies sans sucre, sans beurre, sans huile. J'espère que la recette vous plaira. Et sans plus tarder, je vous laisse avec les ingrédients et la préparation. Alors باش نصاوبوا هاد لي كوكي ديالنا غنحتاجوا جوج ديال الموزات، جوج ديال لي بانان، غنحتاجوا 150 غرام ديال الدقيق، غنحتاجوا 50 غرام ديال رقائق الشوفان، غنحتاجوا جوج بيضات، معلقه صغيره ديال خميره الحلويات، غنحتاجوا 80 غرام ديال زبده الكاوكاو او البورك كاكاوات كما معروف بورك كاكاو. غنحتاجوا واحد المعلقه كبيره حتى جوج معلقات ديال الحليب، وغادي نحتاجوا الشوكولا. انا هنا عندي تقريبا 80 غرام ديال الشوكولا اللي غادي نقطعها بالموس طريفات صغار. بطبيعه الحال تقدروا تستعملوا لي بيبيت شوكولا الا بغيتوا، انا كيعجبوني هذا كيجي مذاقهم حسن وتيجيو يعني اقتصاديين بارابور لي بيبيت. Donc pour nos cookies aujourd'hui, on va avoir besoin de 2 bananes, de préférence des bananes mûres, très mûres. بالنسبه للموز من الاحسن يكون عندكم الموز طايب مزيان ما يكونش باقي خضر. On va avoir besoin de 150 g de farine. On va avoir besoin de 50 g de flocons d'avoine, 80 g de beurre de cacahuète, 2 œufs, une cuillère à café de levure chimique, 1 à 2 cuillères à soupe de lait et 80 g à peu près jusqu'à 100 g de chocolat noir. Ici j'ai pris du chocolat noir que je vais en fait couper avec mon couteau. Si vous voulez utiliser des pépites, bien sûr, vous pouvez le faire. Moi, je préfère les barres de chocolat que je coupe. Je trouve que c'est beaucoup plus bon et plus économique. Voilà. أول حاجة غادي ناخد الموز اللي عندي وغادي نمعسو غير بواحد الفورشات. Première des choses, je vais commencer par mes bananes. Je vais les réduire en purée, pardon, juste avec une fourchette. داكشي علاش ملي كيكونوا طايبين كيسهل عليكم انكم quand elles sont bien mûres, la tâche elle est très facile. Voilà, je les réduis en purée. كنمعسهم مزيان. غادي نضيف لهم زبدة الكاوكاو. Je vais ajouter le beurre de cacahuète ici. Mon beurre de cacahuète, il y a dedans des petits morceaux de cacahuète. هاد زبدة الكاكاوات او الكاوكاو اللي عندي هنايا في وسط منها كاين طريفات صغار ديال الكاوكاو. الا كان عندكم بورد كاكاوات مطحون كله تقدروا تزيدوا بعد حبات الكاوكاو. فوالا هي تخلطات. فوالا le mélange il est prêt. غادي ناخذ واحد الاناء واحد اخر. Je vais prendre un autre bol. Donc dans le deuxième bol, j'ai mélangé les flocons d'avoine et la farine. في الاناء الثاني خلطت الدقيق ورقائق الشوفان. غادي نضيف عليهم معلقه صغيره ديال خميره الحلويات. Donc je vais ajouter une cuillère à café de levure chimique. Voilà. نخلط هادشي. Je vais mélanger. غادي نضيف البيض. Je vais ajouter les œufs et le lait. نضيف البيض والحليب. Je vais mélanger. غادي نخلط. غادي يعطيكم واحد الخليط راه باينه بلي غيكون قاصح. bien sûr le mélange il va être très sec et très dur. غادي نخلطهم ومن بعد نضيف لهم خليط ديال الموز
و الموز مع زبدة الكاوكاو. Voilà. Maintenant, je vais ajouter le mélange banane et beurre de cacahuète. وغادي نخلطو مزيان غير بيدي. راه الخليط غادي يكون شويه قاصح. Donc voilà, je vais mélanger avec une spatule ou à la main. نحاول باش يتجانسوا جميع العناصر ويكون عندي واحد الخليط متجانس. Donc pour avoir en fait un mélange bien homogène. Voilà. هاد الوقيته هادي الا كان عندكم بيبيت الشوكولا غتضيفوهم، ولا بحالي انا غادي نقطع الشوكولا ديالي وغادي نضيفها. Donc à ce moment-là, vous ajoutez soit vos pépites de chocolat ou comme moi, je vais concasser mes chocolats. غادي نضيف طريفات الشوكولا ديالي وغادي نحاول ندمجهم في لاباط اللي عندي. فوالا جو في ريميلونجي. باش يتخلطوا. Je vais prendre une plaque de cuisson. غادي ناخذ الطاوه ديالي نفرش عليها ورق الطبخ. جو لا شميزه دو بابي كويسون. غادي ناخذ هنايا انا خديت ملعقه ديال لاكلاص اللي كنهزو بها الكلاص، وغادي نصاوب بها لي بول ونحطهم باش يكونوا عندهم نفس القياس. غنحطهم فوق اللاطه ديالي، وبطبيعه الحال نخلي بيناتهم الفراغ باش ملي يكبروا ما يتلاصقوش مع بعضياتهم. Donc voilà, je vais prendre une cuillère à glace. Je vais confectionner mes cookies. Pas besoin de les étaler, elles vont s'étaler avec la levure et tout ce qu'il y a dedans, elles vont s'étaler toutes seules. Donc l'utilité d'une cuillère à glace, c'est justement pour avoir des cookies de la même taille. انا سخنت الفرن ديالي على 180 درجه وغادي ندخلهم يطيبوا 10 دقائق. Donc voilà, j'ai préchauffé mon four à 180 et je vais les mettre à cuire pour une durée de 10 minutes. Voilà. وهما هادو الكوكيز ديالي من بعد ما طابوا. ما بقى لي غير نقول لكم تبقاو على خير وما تنساونيش بتعاليقكم ولايكاتكم. Voilà, ce sont mes cookies après cuisson. Il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt et n'oubliez pas de me laisser un commentaire et un like.